विद्युत शुल्क जदि किलोवाट आवर पिछा 3 टंका हुए तेबे गोटे 2 किलोवाट शीतताप नियंत्रित यंत्र को 10 घंटा चलाइबा को केते टंकार शुल्क देबाकू पड़िबो यह हमकू पचारिछि। तेबे चलନ୍ତୁ देखिबा हमकू प्रथमे कोन बाहर करिवार अछि बा कोन पचारिछि। हमकू पचारिछि जे 10 घंटा पई केते खर्च हेबो बा केते टंकार शुल्क हमकू देबाकू पड़िबो। तेबे वर्तमान चलନ୍ତୁ देखिबा हमकू कोन दिया जाइछि। हमकू दिया जाइछि जे 2 किलोवाट एक शीतताप नियंत्रित यंत्र तामाने से शीतताप नियंत्रित यंत्र रेटेड पावर बा क्षमता हेउछि 2 किलोवाट माने तार पावर रेटिंग बा वैद्युतिक पावर ताकू केते दरकार ता हमकू दिया जाइछि 2 किलोवाट एवं हमकू 10 घंटा पई केते खर्च हेबो ता काढिबार अछि। तेनु हमकू समय मध्य दे दैछि 10 आवर बा 10 घंटा एवं हमकू प्रति यूनिट पिछा मूल्य मध्य दिया जाइछि जहा कि होछि 3 टंका हमको 3 टंका बोली दिया जाइछि। तेबे आमे किपरि 10 घंटा पई खर्च काढिबा तेबे सेथिबा हमको प्रथमे बुझियाकू पड़िबो जे जो यूनिट देइछि तार माने कोन। जेते बेले भी यूनिट बोली कहिथांती विद्युत शक्ति क्षेत्र रे यूनिट माने होछि किलोवाट आवर माने गोटिए यूनिट होछि गोटिए किलोवाट आवर। तेबे किलोवाट आवर माने आमे पूर्व वीडियो रे देखथिले तथापि मु तुमको आउ थरे कहि देउछि जदि गोटे किलोवाट रो गोटे उपकरण गोटे घंटा पई चले ताहाले से जेतिकी विद्युत शक्ति व्यवहार करे ताहा हेउछि 1 किलोवाट आवर। सेही परी जदि तुम एक 2 किलोवाट रो उपकरण को 1 घंटा पई व्यवहार करिवो ताल ताहा व्यवहार करिवो 2 किलोवाट आवर। तो एहा हेउछि किलोवाट आवर रो माने ता माने तुमे पावर सहित बा वैद्युतिक पावर सहित समय को गुणिले तुमको कोन मिलुछि एनर्जी बा शक्ति मिलुछि। ते वर्तमान में जानिचंती जे किलोवाट आवर कोन एवं आम उपकरण रो पावर रेटिंग बा क्षमता मध्य हम जानिचंती। तेबे आमे जानिचंती 10 घंटा पई व्यवहार करचंती। तेबे तुम वर्तमान भाबो जे 10 घंटा पई केते किलोवाट आवर हम व्यवहार करिवा। वीडियो टिकु पॉज करी निजे करिवा को चेष्टा करंतु जे 10 घंटा रे आमे केते किलोवाट आवर बा केते यूनिट रो विद्युत शक्ति व्यवहार करिवा। एबे चलंतु याकू देखिवा जेतु आमे प्रति किलोवाट आवर पिछा केते टंका खर्च होउछि जानिचंती बा केते टंका हम विद्युत शुल्क देबाक पड़छि जानिचंती। तेबे हम प्रथमे निर्णय करिवा जे हम केते किलोवाट आवर हमर व्यवहार करूछि। एसीटी हमर जेतले 10 घंटा पई चालुछि ताले केते किलोवाट आवर से व्यवहार करूछि। केवल एकक गुडी को देखि मध्य आमे कहि दे परिबा जे हमर एसी बा शीतताप नियंत्रित यंत्रटी केते किलोवाट आवर नेबो। देखंतु आर हेउछि 2 किलोवाट पावर एवं से 10 घंटा पई चलिबो तो 2 * 10 दा होइजो 20 किलोवाट आवर। आमे एको सूत्र व्यवहार मते करि परिबा आमे जानचंती एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर हे गेला 2 किलोवाट समय होउछि 10 घंटा तेनु करी हमर शीतताप नियंत्रित यंत्रटी 20 किलोवाट आवर 20 किलोवाट घंटार विद्युत शक्ति व्यवहार करिवो। आमे जानिचंती गोटे किलोवाट आवर होउछि गोटे यूनिट तेनु करी 20 किलोवाट आवर होइजिवो 20 यूनिट्स एवं आमे यूनिट पिछा मूल्य जानिचंती यूनिट पिछा मूल्य केते 3 टंका तेनु करी 20 यूनिट पई केते टंका होइजिवो 20 यूनिट पई हमर होइजिवो 20 * 3 जहा कि होइजिवो 60 रुपीस और 60 टंका बोली आमे कहि परिबा। तेनु करी जदि 2 किलोवाट शीतताप नियंत्रित यंत्रटी 10 घंटा पई चले एवं प्रति किलोवाट आवर पिछा हमकु 3 टंका दबाकू हुए ताले हमकु समुदाय 60 टंका दबाकू पड़िबो। तेबे प्रथम प्रश्नटी आमे समाधान कर सारचंती। एबे चलंतु आउ एक प्रश्न समाधान करिवा। गोटे 20 वाट विद्युत बत्ती दिन को 5 घंटा जळे। विद्युत शुल्क यदि यूनिट पिछा 4 टंका हुए तेबे 30 दिन पई केते टंकार शुल्क देबाकू पड़िबो। तेबे वीडियो टिकु पॉज करी एहाको निजे करिया को चेष्टा करंतु काइना एही परि एक प्रश्न आमे आ पूर्वरु करिचंती। एबे चलंतु प्रश्नटर समाधान करिवा। तेबे हमको कोन पचरा जाइछि जे 30 दिन पई खर्च पचरा जाइछि माने 30 दिन हम जदि एही भली व्यवहार करचंती ताले हमको केते टंका दबाकू पड़िबा केते शुल्क दबाकू पड़िबा एवं हमको पावर दिया जाइछि केते 20 वाट एटा होछि रेटेड पावर माने से बत्तीटीर क्षमता जहा कि दिया 20 वाट एवं समय दिया जाइछि दिन को जळिबो 5 घंटा 5 आवर पर डे एवं 30 दिन पई जळिबो प्रतिदिन 5 घंटा जळिबो एवं 30 दिन पई चळिबो एवं हमको आउ दिया जाइछि जे यूनिट पिछा मूल्य हेउछि 4 टंका 4 रुपीस पर किलोवाट आवर। तेणु करी प्रति किलो 1 किलोवाट होउछि 1 यूनिट तेणु करी प्रति किलोवाट आवर बा प्रति यूनिट पई हमको 4 टंका दबाकू पडुछि। तेबे
ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବଲ୍ବଟି କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ନେଉଛି। 30 ଦିନ ଏଇଭଳି ଚାଲିଲେ ସେ କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ତାହାପରେ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବା କେତେ ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମର ଏଠାରେ ପାୱାର କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ୱାଟ୍ରେ ଅଛି। ଆମକୁ ତାକୁ କିଲୋୱାଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆମେ କିପରି କରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 କିଲୋୱାଟ୍ ହେଉଛି 1000 ୱାଟ୍। ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1000 ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା। 1000 ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଯିବ? ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପରେ 3ଟି ଜିରୋ ତଳେ 3ଟି ଜିରୋ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଗଲେ ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଏପଟେ କ'ଣ ରହିଗଲା 1 ୱାଟ୍। ଏପଟେ ରହିଯିବ କେତେ? 1/1000 କିଲୋୱାଟ୍। ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 1/1000 କିଲୋୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ୱାଟ୍। ମାନେ 1 ୱାଟ୍ ହେଉଛି 1/1000 କିଲୋୱାଟ୍। ତ ସେହିପରି 20 ୱାଟ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଲୋୱାଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 20ରେ ଇଣ୍ଟୁ 1/1000 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ତ 20 ଇଣ୍ଟୁ 1/1000 କିଲୋୱାଟ୍। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ ଜିରୋ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 2/100 କିଲୋୱାଟ୍। ତେଣୁକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବତୀର ରେଟେଡ୍ ପାୱାର ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାୱାର କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ କିଲୋୱାଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଦିନକୁ ସିଏ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାହେଲେ 30 ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ତେଣୁକରି 5 ଆୱାର ପର୍ ଡେ ଇଣ୍ଟୁ 30 ଦିନ ବା 30 ଡେଜ୍ କରିଦେବା। ତ ତାହାକି ଆମକୁ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ 150 ଆୱାର। ତେଣୁକରି ଯଦି ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି 30 ଦିନରେ କେତେ ହେବ? 30 ଇଣ୍ଟୁ 5 150 ଆୱାର। ତାମାନେ ଆମେ ସମୁଦାୟ 150 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସମୁଦାୟ କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବଟି 30 ଦିନରେ କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ପାୱାର ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍। ପାୱାର ଏଠାରେ କେତେ? 2/100 କିଲୋୱାଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ 150 ଆୱାର। ତ ଏକକ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠାରେ ଏକକ କେତେ ଆସିଯିବ ଆମର କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାରରେ ଆସିଯିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାୱାରକୁ କିଲୋୱାଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟକୁ ଆୱାର ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେତେ ହୋଇଗଲା ଏଠାରେ? ଆସିଗଲା ଏଠାରେ 300 150 ଇଣ୍ଟୁ 300/100। ତେଣୁକରି ଉପରେ 2ଟି ଜିରୋ ତଳେ 2 ଜିରୋ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଗଲେ ତ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 3 କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ନ ଲେଖି କ'ଣ ଲେଖିଦେଲି? ୟୁନିଟ୍। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାରକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍। ତ ଏଠାରେ କିଲୋୱାଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ୟୁନିଟ୍। ତା ମାନେ ଏଇ ବଲ୍ବଟି 3 ୟୁନିଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 4 ଟଙ୍କା। ତେବେ 3 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ହୋଇଯିବ? ଆମେ କରିଦେବା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ 3 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଯାହାକି ହୋଇଯିବ 12 ଟଙ୍କା ବା 12 ରୁପିଜ୍। ତେଣୁକରି ଯଦି ତୁମକୁ କେବେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବାହାର କରିବ ଯେ କେତେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ବା କେତେ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତାହା ଦେହରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁଣିଦେଲେ ଆମକୁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଯିବ।